Denmark have been placed in Group E alongside the Netherlands, Japan and Cameroon. Qualifying will be no easy task. The Danish campaign gets underway against the Netherlands on June the 14th at Soccer City Joburg, then it's Cameroon 5 days later in Pretoria, and finally Japan in Rustenburg on June the 24th. It's been 6 years since Denmark have appeared in the finals of a major tournament, after missing out on the 2006 FIFA World Cup in Germany and the 2008 European Championship in Switzerland and Austria. However, the Danes are back with a bang, having qualified in some style for South Africa. They were far from favourites when the preliminary draw was made, pitted in a tough qualifying group consisting of Portugal, Sweden, Hungary, Albania and Malta. Few expected the Danes to finish top of Group 1. Proceedings got underway with a 0-0 draw in Hungary, but it was the next qualifying match, an away fixture in Lisbon, Portugal, that was to prove the catalyst for a wonderful campaign. The hosts led for much of the game before Nicklas Bendtner's equaliser. Portugal took the lead once again, courtesy of a Deco penalty, but Denmark showed their resilience for a second time through Christian Poulsen. But, far from being satisfied with an away draw against one of Europe's top teams, the Danes continued to chase an improbable winner. Daniel Jensen's goal in the second minute of injury time proved just reward for their efforts and sealed a dramatic victory. Jeg tror helt sikkert kampen ude mod Portugal. Der var en ret negativ presseomdækning, faktisk i forhold til den sidste kvalifikation også. Og så var ligesom vendepunktet. Vi havde heller ikke spillet. Vi havde spillet nogle skidte kampe, og vendepunktet at vinde ude i Portugal. Det tror jeg ikke, der var nogen, der forventede. Der vandt vi 3-2. Det var et fantastisk resultat. Jeg tror, det er noget af det bedste resultat, det dansk landshold har lavet i mange år. Denmark then won their next 3 fixtures, all by 3 goals to nil, before facing their second major challenge in the group, an away trip to Solna to take on old foes Sweden. Thomas Kallenberg settled a heated affair in the Danes' favour, placing them in pole position for qualification. The celebrations and bragging rights belong to Denmark. Det er klart, vi er et lille land, og vi har ikke været med til VM og EM de sidste 2 gange, så det var en kæmpe forløsning, og klart, at vi fejrede det virkelig og var glade for sejren. Draws against Portugal and Albania meant that a home win against Sweden in the penultimate match would guarantee qualification. Jakob Poulsen's first goal for the national team clinched a famous victory and sparked scenes of delirious celebration. Vi kom videre på vores dyder, vi spiller som et hold, og vi kæmper for hinanden. Men det er klart, spilmæssigt har vi ikke altid spillet lige godt. Ja, jeg tror bestemt ikke, det var let at kvalificere sig. Du er fuldstændig ret. Det var en enormt svær gruppe. Men når man ser på det niveau, vi har leveret rent resultatsmæssigt og egentlig også fodboldmæssigt, så har det været fremragende hele vejen igennem. Og så samtidig gået til vi tabte faktisk kun 1 kamp. Og der var vi gået videre. Det siger jo egentlig alt om vores præstation i den daværende kvalifikation. I den her kvalifikation har det været holdets spirit, fighting spirit, som har bragt os igennem det her. Vi har spillet godt fodbold indimellem, men vi ved, at vi kan spille en del bedre fodbold. Især fordi vi har manglet en hel masse betydelige spillere. Few players are more important to Olsen and Denmark than Nicklas Bendtner. The 22-year-old has played an important role at Premier League side Arsenal this season. After winning 9 caps and scoring 3 goals during the latest qualifying campaign, he can now boast a wealth of experience at international level too. Despite his relative youth, the more experienced members of the squad are quick to recognise his importance as the spearhead of the Danish attack. Jamen, han er jo allerede en meget ung alder etableret som en dygtig spiller i Arsenal,
Og han har gjort det godt. Mange har selvfølgelig fået det endelige gennembrud, men i og med, at han spiller næsten, spiller enormt tit i Arsenal, det siger jo alt. Men både gennembrud har han fået på det danske landshold, og han er en ung spiller med dejligt at gå på mod, og har en masse gode redskaber. Experience, particularly in defence, also played its part. Denmark conceded just 6 goals in qualifying. Behind that well-drilled back four stands veteran Thomas Sorensen, a man upholding a fine tradition of Danish goalkeeping. Gennem mange år er der blevet gjort et utroligt stort stykke arbejde, også i de mindre klubber, at man prioriterer målmandstræning højt. Og det gør jo, at i sidste ende så bliver, kan man sige, resultatet på topplan også, at vi får nogle bedre målmænd. Peter Schmeichel may be the best-known Danish keeper of all time, but he was following in the footsteps of Lars Hoch, a key member of the 1986 side which, with its silky skills, won admirers across the world. That group of players formed the basis of Denmark's most successful team ever, the 1992 European Championship winners. Hoch is now the goalkeeping coach for the national team and is well aware of Sorensen's importance. Er jo meget tydelig både på og uden for banen. Han er med til at integrere de unge spillere på holdet, og han er også en styrmand på banen. Det starter hos ham, og det kører op gennem aksen på holdet, så han er en hamrende vigtig brik for vores i kvalifikationen, men bliver det også til slutrunden. Morten Olsen was another key member of that 1986 team. The 60-year-old former defender will be the longest-serving coach in South Africa after taking up the reins in 2000. His time in the job has been turbulent after the team failed to qualify for the last 2 major tournaments, but Olsen's staunch determination to make amends has made him a firm favourite with the players and the fans. Morten Olsen, han er en vigtig brik for landsholdet, og det er også en cadeau til ham, at vi kommer med til VM. Det er klart, at sammenligner du med de andre hold, som har og store lande som England og Frankrig og Tyskland, de er jo nogle kæmpe lande, der har kæmpe stort antal spillere, så jeg synes, det er imponerende, at Morten Olsen har kunne sætte et hold sammen, der kan komme med til VM i forhold til så lille en nation mere. There's certainly no lack of confidence in the Danish camp, and nor should there be after such an impressive qualifying campaign. It's clear the team isn't going to June's football festival to make up the numbers, but just how far can they actually go? Ja, hvis du ikke har nogen drømme, så er der ingen perspektiv. Altså, du skal tro på egne evner, og der er ikke noget galt i drømme. Det er det, vi alle sammen gør, også i hverdagen. Selvfølgelig skal vi være realistiske, men jeg ved også, at vi er rigtig svære at slå, hvis alle er i topform, og det vi ved, at vi vil være. Så har vi et dansk landshold, der er svære at slå. Mere eller mindre vores ordsprog igennem den her kvalifikation, det har været at gøre drømme til virkelighed. Det har vi så gjort. Det er klart, at man skal have nogle realistiske drømme. Det er klart, vi drømmer da også om at blive verdensmester. Det skal man også. Vi blev europamester meget overraskende. For a small country, Denmark has certainly produced its fair share of talent over the years. Continuing that tradition in 2010 is Simon Kjær. At just 20 years of age, the Palermo defender was named Danish Player of the Year in 2009. After making his international debut just over 12 months ago, the youngster has become a rock in the Denmark defence. Jamen altså, han er jo individualisten, altså, som alle hold har brug for. En utrolig tro på sig selv og selvtillid, og har selvfølgelig også de kvaliteter. Altså, han er fysisk stærk. Altid en person, som er dejlig at have på et hold, så absolut også en spiller, som har en fremtid. Altså, også en spiller, som vi vil selvfølgelig håbe rammer formen til VM. Denmark's Under-19 Talent of the Year for 2007 has attracted the attention of some of the biggest clubs in football over the last few years, including Chelsea and Real Madrid. Der er jo ingen, der kan se forbi, at manden har et kæmpe talent. Spørgsmålet er bare, om han kan forvalte sit talent. Så jeg tror, det er vigtigt for ham nu at fokusere
på sit kæmpe talent. Og fordi hvis han gør det, så er der jo ingen grænser for, hvad han kan nå. Men på gennembruddet har han fået på det danske landshold, og han er en ung spiller med dejligt gå på mod, og har en masse gode redskaber, som også har etableret sig i Serie A som forsvarsspiller. Det er ikke lige det letteste sted at etablere sig, men han er virkelig etableret sig. Det er også en, der er værd at bide mærke i. So, if the testaments of Danish legends past and present are anything to go by, strikers at the 2010 FIFA World Cup will have a tough time getting past Denmark's latest promising export.